91,520 o 1,578. Ayan siya. Oh. Meron siyang dust bag. May dust bag mga madam. And extra strap. O yan. For extension, pwede mo siyang ilarga. Ayan. Inside is clean. Inside is clean mga madam. Strap is okay. Balenciaga siya, BB. Ayan o, BB. Hindi siya Gucci. Malinis pa lahat. In good shape. Yan. Pati handle. Ito yung extra strap niya for the extension. And the dust bag. Ayan, kompleto. Baka meron may gusto. For those interested, 208,000 yen. 91,520 or 1,578. Ayan, Balenciaga.